ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो भगवते कृष्णरूपाय। ॐ नमो भगवते कृष्णरूपाय। ॐ नमो भगवते कृष्णरूपाय। ॐ नमो भगवते कृष्णरूपाय। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमो भगवते रामरूपाय। ॐ नमो भगवते रामरूपाय। ॐ नमो भगवते रामरूपाय। ॐ नमो भगवते रामरूपाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो भगवते गुरुरूपाय। ॐ नमो भगवते गुरुरूपाय। ॐ नमो भगवते गुरुरूपाय। ॐ नमो भगवते गुरुरूपाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो शिवाय। ॐ नमो भगवते आत्मरूपाय। ॐ नमो भगवते आत्मरूपाय। ॐ नमो भगवते आत्मरूपाय। ॐ नमो भगवते आत्मरूपाय। ॐ नमः शिवाय। 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 सङ्गस्य सुविधीयता। दिनमस्तु आरम्भ କରିବା। वेदो नित्यं वदयताम्। वेदो नित्यं वदयताम्। वेदो नित्यं वदयताम्। वेदो नित्यं वदयताम्। तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम्। तदुदितं कर्मसुनिश्चिताम्। तेने सस्य विधीयताम् अवदिति। तेन सस्य विधीयताम् अवदिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम्। कामे मतिश्चर्यताम्। पापोह परिदूयताम्। पापोपरिधीयताम्। नहीं ये जणा ने पड़ वर्ष में नहीं नहीं इधर कीजिए
सुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहातोरणं विनिर्गम्यताम् निजगृहातुर्णं विनिगम्यताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् आत्मेच्छा विवसीयताम् निजगृहातोरणं विनिर्गम्यताम् निजगृहातुर्णं विनिगम्यताम् सङ्गसत्सु विधीयताम् सङ्गसत्तु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् भगवतो भक्तिदृढाधीयताम् शान्त्यादिपरिधीयताम् सन्त्यादिपरिधीयताम् दृढतरं कर्मासु सन्त्यज्यताम् गुरुतरं कर्मासु संत्यज्यताम् सद्विद्वान् उपसृप्यताम् सत्ताम् प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यताम् प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्ध्यताम् ब्रह्मेक्षाक्षरमध्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् शिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କୋର୍ସରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଯୋଉ ଚାଲିବ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କଲେ ହେଇଗଲା କି ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଘରେ ବସିକି ଗୀତା ପଢ କି ଏଇଟା କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ପଢା ହବ ଅଧା ମାନେ ବେଦ ନିତ୍ୟଂ ହରିୟତାମ୍ ତ ସବୁଦିନ ଆମେ ପଢୁଥିବେ କି ଯେମିତି ଏମିତି କରିକି ପଢି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଏଇଟା ସାଧନା ପଞ୍ଚମ 5ଟା ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପଢି ହେବେ ତ ଫ୍ୟୁଚର ଧର ଆପଣ କାହାକୁ ଅଧ୍ୟାପନା କରିପାରିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି କିଛି ତ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ତ ସେତିକି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ପଢା ହେବ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ପଢି ଜାଣୁନା शान्त्यादि परिकीयताम् दृढतरं कर्मासु सन्त्यज्यताम् शान्ति आदि गुणगुड़िक आहरण करन्तु शान्त्यादि परिकीयताम् दृढतरं कर्मासु सन्त्यज्यताम् एवं कामनामूलक कर्म आसक्तिमूलक कर्म त्याग करन्तु ଆଉ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଘରେ ଆଉ କହି ଦେଖିବା ଦରକାର ଦୃଢତରଂ कर्मासु सन्त्यज्यताम् ତ ଦୃଢତା ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଆପଣ आसक्तिमूलक कर्म त्याग करନ୍ତୁ ମାନେ ଦୃଢତରଂ कर्मासु सन्त्यज्यताम् कर्म ମାନେ ଏଇରେ କାମନା ମାନେ ଯୋଉଟା କାମନା ରହିଛି ଆସକ୍ତି ହେଉଛି କାମନା ସହିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ କାମନା ନ ରଖିକିରି आसक्ति न रखिकरी आपण कर्म करନ୍ତୁ ତ ଦୃଢତରଂ कर्मासु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वान् उपसृप्यताम् प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यताम् सद्विद्वान् उपसृप्यताम् गुरे सद्विद्वान् को गुरु रूपरे ग्रहण कर सद्विद्वान् उपसृप्यताम् सत् एवं विद्वान् ये सत् रे जहाँ निष्ठा थिब एवं ये विद्वान् जहाँ तने शास्त्र विषय ज्ञान थिब सद्विद्वान् उपसृप्यताम् त सही सद्गुरु को शरणागमन हो एवं सद्गुरु के जे क्षत्रिय एवं ब्राह्मणिष्ठ से होची क्षत्रिय केवल क्षत्रिय हेले अनुभव तांकर किछि नथिबो केवल ब्राह्मणिष्ठ हेले तांकर किछि बुझे पाइबो क्षत्रिय अर्थ होची कमांडिंग वॉइस थिबो शास्त्र क्षत्रिय अर्थ सहिता क्षत्रिय अर्थ होची कमांडिंग वॉइस थिबो शास्त्र उपरे एवं ब्रह्मनिष्ठा अर्थ होची ब्रह्मणि निष्ठा तो भगवान कोठारे निष्ठा भगवत प्राप्ति से करी तो केवल क्षत्रिय हेले आपको शास्त्र बुझेई देबे किंतु तांकर अनुभव किछि नहि केवल ब्रह्मनिष्ठा यदि हेइले भगवान को से पाइछन्ति किंतु केमिति भगवान को पाइछन्ति बुझाबो कहले बुझेई पारे एवं जो कहले हमर परंपरा रे तीनटा कैटेगरी रो धारणा में 1 2 3 तो फर्स्ट कैटेगरी रो गुरु होते क्षत्रिय एवं ब्राह्मणिष्ठ 2 नंबर कैटेगरी रे दिया होती केवल क्षत्रिय एवं 3 नंबर रे दिया होती ब्राह्मणिष्ठ तो 3 नंबर रे दिया होती ब्राह्मणिष्ठ भगवान को पाइछि आ 3 नंबर वाला भगवान को पाइ नहीं कि 2 नंबर वाला भगवान को न पाइले मध्य तांको 2 नंबर कैटेगरी रखा हो भगवान को से पाइ नहीं रा अर्थ होती 95% से पाइछि आ तापर 5% तारे परसे पद एपर से पद 5% थिबो एवं 3 नंबर गुरुटा पाइ छि भगवान किंतु से किछि जानि शास्त्र विषय तार ज्ञान नहीं किछि नहीं
केवल से केवल ध्यान करे ध्यान भगवान हेकरी बुझी हेकरी मु ब्रह्म स्वरूप अटा बोली बुझे सेति केमिति बोली कहले से बुझे पाइबे मो पाखरे से विद्या नाही बोली कहले बुझे पाइबो नाही तो तीनटा को भितर 3 नंबर रे क्या होती क्षत्रिय केवल क्षत्रिय तो केवल क्षत्रिय एवं केवल ब्रह्मनिष्ठ भितर जे आपण तुलना करबा के बेटर बोली कहले क्षत्रिय काहे कि आपन बुझे नहीं पाइबे आपन को बुझे नहीं पाइबे किंतु ब्रह्मनिष्ठता से हम बुझे पाइबो केवल ब्रह्मनिष्ठ है एवं एक नंबर कैटेगरी क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ सद विद्वान उपसृप्यता एई भलिया सद अर्थात ब्रह्मणि निष्ठा एवं विद्वान माने शास्त्रज्ञ तो क्षत्रिय एवं सद विद्वान रो अर्थ होची क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद रो अर्थ होची सद वस्तु रे जहा निष्ठा थिबो एवं विद्वान रो अर्थ होची शास्त्र को से फॉलो करबो शास्त्र को डेविएट करि के न शास्त्र को छाड़ी के तामने हेबो नाही क्षत्रिय रो अर्थ होची शास्त्र ऊपर कमांडिंग वॉइस थिबो एवं शास्त्र बोली कहले गीता ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद एवं आरंभ रो शेष तक सब पढ़ी दिबा जब हम जे शास्त्र बोली कहू गीता रे शास्त्र श्लोक अछि एक रो शास्त्र श्लोक उपनिषद अछि ब्रह्मसूत्र सब को देखि कि आपण व्याख्या करे केवल किसीटा धर्म को आपण 100 टा 200 टा श्लोक जानि जेति एवं ताकु जे आपण व्याख्या करे फेल दी पाए अब बाकीटा पढ़े न यदि गीता रो 100 टा श्लोक यदि नेबो और बाकी 600 टा श्लोक छाडी देबो 600 टा श्लोक यदि छाडी देबो बोले प्रॉब्लम हो कि नहीं समस्या हेबो कि सब को देखि कि हुआ एवं शास्त्र श्लोक रे कोन हुआ होछि आज्ञा समस्तंकर योग्यता को देखि कि शास्त्र कहू शास्त्र गोटे कथा कहू ना देखो तो हजार जन कोटी कोटी लोक अछंती हजार जन कोटी कोटी लोक अछंती तो शास्त्र कोन कहबे केवल से हमको आपन कहबे केवल तुम ब्रह्म ज्ञान पाओ अरे से ब्रह्म ज्ञान पाइबा पई कोटी कोटी लोक को योग्यता अछि नहीं कोटी कोटी लोक को योग्यता अछि कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा तुम जीवन रो कल्याण हेबो एवं ब्रह्म ज्ञान विषय रे ही मु केवल बुझे तो सेमिति कहले कोटी कोटी लोक केमिति उपकार पाइबे तो जहार जेमिति योग्यता जहार जेमिति योग्यता दिबो सब जिन सब बुझा जेमिति योग वियोग गुणन हरण लसाकु गोसाकु गणित बही सब अछि कि गणित बही खाली लसाकु गोसाकु नहीं सब अछि तो जे तामना योग वियोग शिखिछि तो गुणन हरण शिखि जे गुणन हरण शिखिछि से लसाकु शिखि तो सब जिंस रहला कि ठीक सेमिति किटा अलगा କିଛି नहीं हम दृढ़ भाव रे आपण बुझिबा कथा जिंसटा माने टोटल सब जिंस गुलिक कितारे लेखा है शास्त्र लेखा है परंतु एक रु 1 कोटी तक 1 टू आरंभ करी 1 कोटी तक जब सब लेखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटी सब संख्या माने अछि 1 कोटी तक अछि तो के कोटा सिखिबो पहला आपण छोटे धर्म सब छुआ बसिसंती एवं ताकू ता आरंभ आज भୟରେ छु आरंभ करा बोली कहले केमति हो भୟରେ छु आरंभ करा बोली कहले कोन ये भୟରେ बोली कहले कोन पगलानी मत कर से जानि छी भୟରେ बोली कहले कोन जानि छी कि ता पहला ताकू टुपी गिना एमिति कहि दिले गोल दे दे बोले ए गोल का जीरो है ताबले से गोल रे एमिति काटले एक दिन या एमिति कर देबो 2 दिन एमिति सिखा हो देखो माने पहला एमिति टुपी दे हां फिर तोला टुपी दे बोले हां बोले दुईटा को जॉइन कर देबो तो जॉइन कर देले गोल जीरो हो गला तो से जीरो याडे काट दे एक याडे काट के कर दे 2 तो सेमिति करी ताकू ता हमने आपण 9 तक सिखे 9 तक जदी से सिखी गला ताकरे आउ ताकू 10 बोले कहले हेबो 1 और 0 11 बोले कहले 1 12 बोले कहले 1 2 तो एमिति करी आपण 1 कोटी तक सिखेले तो कहा को कोटा सिखेले आपण देखिबे व्यक्ति को देखिबे स्टूडेंट को देखिबे ये इटा मसला केते अछि तो केते तक जानि छु 1 और 2 बोले 100 तक जानि छु 100 एक सिखो मैंने तो 500 तक जानि 500 एक सिखबा केमिति करा हो जाय गणित रे मानते बेले भाई एक अंक विशिष्ट तारे 2 अंक विशिष्ट तारे 3 अंक विशिष्ट एमिति करी धीरे धीरे सिखा हो कि नहीं माने 1 रु 100 माने पहला 1 रु 10 तापरे 10 रु तापरे 99 वाला 2 अंक परेला 2 अंक परे 3 अंक 100 तारे 100 एमिति करी 999 3 अंक तो 4 अंक 1000 तापर 10000 एमिति करी आको पढुची कि नहीं तो योग्यता को देखि कि आपण जन को पाठ पढी तो कहा कि योग्यता एनु शास्त्र रे कोन लेखा है सब जिंस लेखा सब जिंस ए टू जेड
ए टू जेड तो सब जिन लगा तो से सब जिन देखिए आप प्रेजेंट करेंगे तो जहाँ योग्यता जमी थी आज से बुझी निज निज योग्यता अनुसार बुझे केवल जब आप गोटे कथा कहीदेवे कौन हम जो मान योग्यता थी से बाकी मैंने कौन करेंगे किसी बुझी पारे तेणुक जन को जब आप कहे ये पूजा पाठ कर ना यहाँ कर ना से कर ना ये कहीदे बोले तार योग्यता नहीं तार योग्यता नहीं से पूजा मातिजी तो मातिजी मैंने कौन कहे तू माति था किंतु सेटा तोर जीवन रो लक्ष्य नुह तद्वारा तोर जीवन रो कल्याण हेबो नै तार तू ऊर्ध्व के उठ बोली कहि तो ता से जेते बेले बुझिबो से ऊपर को उठिबो जबरदस्ती घिची टाणी करी आपन को यदि गोटे जिंस पे छड़े दिया हेबो बुझंतु आज्ञा धरतु आपण माछ मांस खाउ आपन को बुझेई यदि माछ मांस ता को यदि छड़े दे पारले ताले ठीक अछि किंतु जबरदस्ती यदि मैं छड़े देबी आपन मन भीतर जो वासनाटा अछि ताकू छड़े पाइबे नहीं आपको छड़े दे बाहिक स्तर रे आपन माछ मांस खाउ किंतु भीतर लालसा अछि तो लालसाटा जीवाटा भल कि बाहर खाली छाड़ी देवाटा भल लालसाटा जीवाटा बुझि होउची तो जो माने माछ मांस खाउ छथि आपन थरे खाइले माछ मांस थरे जेते बेले खाउ छथि किंतु जो माने माछ मांस खाउ नाहंती एवं लालसा जति जाई नै और एरे थर से खाइ है ना देखला माने टक टक करसे खाइते हो तो कोटा ये तो हम विचार करन तो आपण जेतरे विचार करिवे जनकर बाहिक स्तर रे जने छाडी देछि किंतु मन भितरे ता अछि ता बाहिक स्तर रे तो पूजा करन कोन किंतु मन भितरे ता आग्रह माने बुझंतु तो गुरु को देखि के ये डरी के मन बोली के ये नहीं म बोली कोई बोली किंतु ता भितरे कोन मूर्ति पूजा दाम ता भितरे कोन नाही छाडी देछि से ये भितरे अछि कि भितरे अछि कि बुझो एतरा बुझिबा कथा दा एवं शास्त्र कोन कहउछंती ऑटोमेटिक छाडी जाय माने मु प्रयास करी मूर्ति पूजा मु छाडीबी कि ऑटोमेटिक मोटू छोड़े ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली स्वतः स्फूर्त भाबरे पूरा ऑटोमेटिक आपण जेला बुझी दिले सब जगह से भगवान को आपण दर्शन करे देखो अद्वैत परंपरा बा वैदिक सनातन हिंदू धर्म कोन कहू एटा कम लोक अछंती बोली कहि दउनी बेसी लोक दिले कहीं कहिबे नै माने ताका भितरे कन्फ्यूजन सृष्टि हो समाज में अराजकता सृष्टि हो तो जेते बेले देखो वैदिक सनातन हिंदू धर्म बा वेदांत दा अद्वैत परंपरा कोन कहूची जणे फास्ट टू इटा भागवत मुझे देखाई कहूची आपण धर्म पूजा पाठ करो पूजा पाठ करी आपन योग्यता एतकी परिमाण रे पले आसीबो जे जो भगवान को आपन आराधना करूछंती से राम मंदो कृष्ण मंदो काली मंदो जे मंदो सेही भगवान को जेते बेले आपन सब जगह रे आपन दर्शन करे पार्टिकुलर सेही जगह रे आपन परिवार आवश्यकता नाही सेही भगवान को जेते बेले सब जगह रे दर्शन करे माने मु जो भगवान को आराधना करूची जो राम को आराधना करूची सेही राम को जेते बेले मु सब जगह रे दर्शन करूची जेते बेले जदा जेउ समय मु सब जगह रे दर्शन करलेली एई पार्टिकुलर जगह रे रखु आराधना कर तापरे तो कोन करिवो गोटे सन्यासी पई तामने विधान करा होची माने ओम लक्ष्य अर्थ कर ले पा आ सकाळु जे तू 2 घंटा पूजा पाठ करिबे ताके तू न करिकरी ओम बोली तू उच्चारण कर ओम बोली कहले माने अ उ म करिकरी आपण माने सेही स्तर को पहुंची दिबे सेही ब्रह्म को पहुंची दिबे माने फलसिफाई करिकरी ओम बोली कहले जगत को फलसिफाई करिकरी सेही एकाक्षर ब्रह्म रे आपण पहुंची दिबे सेतिकी यदि योग्यता है ना सकाळु संध्या पर्यंत ओमकार जप कर लक्ष्य सन्यासी पई नाम विधान करा लक्ष्य थरे के थर नहीं लक्ष्य तो एक तो से ओम बोली न कहिकरी हे भगवान बोली मध्य को हे भगवान बोली कहिकरी जहा बुझुची अर्थात तत्व जगह को पहुंची ओम बोली कहिकरी तत्व जगह पहुंच किबा राम बोली कहिकरी किबा हे कृष्ण बोली कहिकरी तो तत्व जगह को पहुंची जा सेही योग्यता तुमर यदि आसी गला माने छाड़ी दियो नहीं छाड़ी एपो एमिति बुझंतु आया छोट छुआ को आपण बेलून को छाड़वा पाई कहिसंती कि ऑटोमेटिक छाड़ी हे गई छाड़ी दी नहीं
যেতেবেলে সে বুঝিছি যেতেবেলে সে বুঝিছি দেখুন বেলুনটা ছাড়ি দিয়া হয়েছি কি আপন জবর সেটা ছাড়িবা পাই করিছেন বেলুনে ছাড়ি দিয়ে ছাড়ি অটোমেটিক সে ছাড়ি দেইবা যেতেবেলে সে বড় হইবা ধীরে 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 ছুয়াটা ছোট থিব তার না তাকে কইবে বেলুনটা আপো খেললে মো বলি মানিব কি নাই মো খেলি বলবো টিকে বড় হলে মধ্যে 2 ক্লাস পড়িলে মধ্যে 3 ক্লাস পড়িলে বেলুন প্রতি তার আসক্তি দিব কাইনা কোউ ছুয়ার কেতেবেলে ম্যাচুরিটি হেব সেটা আপন কই পাইবে 1 ক্লাসের মধ্যে জনে বেলুন ছাড়ি দেব 2 ক্লাসের মধ্যে জনে ছাড়ি পাইব না কাইনা ম্যাচুরিটি হে মানসিক বিকাশ তার হেনি কোউ ছুয়া এগুলো বড় হলে না বড় ছুয়া এটা না খেলিব বেলুন বড় করিবে ক্রিকেট খেলিব বলি কইব যার ম্যাচুরিটি দিব আর যার ম্যাচুরিটি ন দিব 3 তো বিশেষ বেলুন দাও দেব তো যেতেবেলে সে ব্যক্তি যেতেবেলে জানি যাଉଛି নাই রে ছুয়াটা নাই রে এই বেলুনটা দাম না এটা ছোট মানে তো বড় হবে অটোমেটিক ধীরে 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 আপনি কইবে বেলুন দিলে আপন ধরবে और लगाओ বেলুন ধরবে কি আপন ধরবে কি গুটে 8 ক্লাস ছুয়া কইতে আপন বাড়তে কিন্তু হবে বেলুন ধরি যাଉଛନ୍ତି বেলুন ধরি যাଉଛନ୍ତି কুতরি ধরি যাଉଛନ୍ତି 10 ক্লাস পরে ছুয়ার বাড়তে হবে আপন তাকে কোন দেখি দিবে ডিকশনারি রে দেখে তো ভালো বই দেবে কোন উঠে দেবে ଆଉ 1 କ୍ଲାସ ଛୁଆ ପଢୁଥିବ ଆଉ ତାର ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିବ ତାକୁ କିତାବ ଧରି ଦିବେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ତାକୁ କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ ଦେବେ ତ ସେଇ କଣ୍ଢେଇଟା ଛାଡି ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସେ ଛାଡି ଦେଲା ତାର ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି नहीं ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଛାଡିବେ ଯଦି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡି দিব ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁକୁ ଡରିକିରି ଗୁରୁ ତାମାନେ କହିଦେଲେ ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଡରିକିରି ଛାଡିଦେବ ତା ବାହ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଛାଡିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଯେମିତି ଜଣେ ରାଉରକେଲାର ବନ୍ଧୁ ଆସିବ ଆସିକିରି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ତା ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବି ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଭିତରେ ନଥିବ କାହିଁକି ସେ ଯିବ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କାହିଁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ଚଲୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବୁଝି ହଉଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ମାଂସର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାଂସ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାହ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଲସା ଯିବାଟା ଭଲ ହେଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ମିଥ୍ୟାଚାର ସବୁ ଉଚ୍ଚତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ কিন্তু ভিতরে তার কামনা বাসনা থাকে সে হচ্ছে মিথ্যাচারী পাপাচারী গীতার লেখা পড়িলে দাও তো মিথ্যাচার সব উচ্চতে কাহিଁକି ନା তোর মন ভিতরে আসক্তি যাই নাই তোর মন ভিতরে ভাবনা তোর ଅଛି তোর মন ভিতরে ভাবুଛୁ দাম যদি তু ভাবুଛୁ তোর শক্তি ইয়ে তু কর ঠকুଛୁ কাহিଁକି দাম তো ঠকুଛୁ কাহিଁକି তো এই বলে লেখা হচ্ছে সৎবিদ্বান উপসভ্যতাম মানে ক্ষত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুଙ୍କ শরণাপন্ন হব এবং সৎগুরুଙ୍କ শরণাপন্ন যদি হেবে তাহলে যাই আপনার তাମାନେ কল্যাণ এবং আপনার কল্যাণ কেতেবেলে হেবা আজ্ঞা আপন গুরুକୁ চিহ্নি পারিলে ନାହିଁ যেতে দিন পর্যন্ত আপনার যোগ্যতা হেই নাই আপনার যোগ্যতা ন হেবা পর্যন্ত আপন গুরুକୁ চিহ্নি পারিবে ନାହିଁ অসম্ভব কাହିଁକି ନା ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୁରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ 2 କ୍ଲାସ ପଢିଛି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଫେସର ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜଜ୍ କରିବ କି 2 କ୍ଲାସ ବାଲା ଜଜ୍ କରିବ କି 2 କ୍ଲାସ ବାଲା କେତେବେଳେ ଜଜ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଫେସର ହେଇଥିବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ହେଇଥିବ ସେ ଆର ପ୍ରଫେସରକୁ ଜଜ୍ କରିବ ଯେ ତାର ମସଲା କେତେ ଅଛି ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ବୁଲିଲା ଉପରେ ଏତେ କଟ ହାଡ଼ ଇଏ ପ୍ରଫେସର ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଗଲେ ପ୍ରଫେସର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ MBBS ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଡାକ୍ତର ସହିତ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବି ବସିଥାଏ ହଁ ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଟା ବେଲ୍ଟ ଆପଣ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ଏମିତି 8-10 ଦିନ ରହିଲେ ଠିକ ତାପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବୁ ଚୋପାଟା ଭଲ ମାନେ এটা কোন কিছু কিছু কখনো বেলতে ফেলে দেবো বেলতে ফেলে দিলে কোন ভালো বেলতে ফেলে দিলে ভালোই তো সেই MBBS ডাক্তার को কে জজ কলা প্রফেসর পিজি ডাক্তার বলি সে MBBS को জজ করা
प्रीवियस ଠାରୁ ଯାହା ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରକୁ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରକୁ ଫୋନ କଲେ ଯେ ଅର୍ଥୋପେଡିକର ଏଚଓଡି ଫୋନ କଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ତାପରେ ଆସିଲେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ୍ସରେ କରାହେଇଥିଲା ଦେଖିଲେ ଆଖିର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ଛୁଞ୍ଚିର ମୁନ ଭଳି ଆଖିରେ କଣା ଏବେ କର ହାଡ଼ରେ ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚିର କଣା କି ଇଏ ହେଇଛି ତାହେଲେ 4-5 ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଲେ 2 ଦିନରେ ଭଲ 5 ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ 5 ପ୍ରକାର ତ ସେ ଜଜ କଲା କି ନାହିଁ ଜାଣି ପାରିଲା କି ତ ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଜଜ କରିବେ ତ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଜାଣିବା ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ସେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ତମର ଜାଣିବାର ଉପାୟ କିଛି ଅଛି କିଛି କିଛି କେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ତ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମର ହେତିକି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ହେତିକି ତମେ ଶୋଷି ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠକୁ ଜଜ କରିପାରିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେବ ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ଠିକ କି ଭୁଲ ତମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନ ହେଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ଧର ଯଦି ପନିର ସବଜି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିନ କିମ୍ବା ଧର ତମେ ଇଡଲି ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଡଲିକୁ ଜଜ କରିବ କି ନାଇଁ ଇଏ ଇଡଲି ଭଲ କରି କରୁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଇଏ ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବ ଇଡଲିରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଡଲି ବନାଏ ନା ଏଇଟା ତ ଭାଗ ନମ୍ବର ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି କରି କହିପାରିବ କି ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଇଡଲିରେ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ଇଡଲି ତିଆରି କରିବାରେ ଇଡଲି ସମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଡଲି ତିଆରି କରିବ ଆପଣ କହିବେ କି ନା ନାଇଁ ତୋର ଭାଗ ନମ୍ବର ଠିକ ହେଇନି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁ ତ କିଏ କହିବ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲା ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯିଏ ଜାଣିନଥିବ ସେ କହିବ କି ନାଇଁ କହିପାରିବନି କହିପାରିବ ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଇଡଲିର କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ପକଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣଟା ପକେଇବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ପକେଇବି ଇଏ କରିକି ହଁ ଏଠି ଖାଲି କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଏବଂ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ ସେ ଭଲ ଖରାପ କହିବ ନହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଗୁନି ବିଶେଷ କିଛି ଲାଗୁନି ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିବ ରୋଷେଇ କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷିଆର ଭୁଲଟାକୁ ପକଡ଼ିବ ତ ଗୋଟିଏ ରୋଷିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଷିଆର ଭୁଲଟାକୁ ପକଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ଜାଣିଥିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଠିକ ସେମିତି ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀକୁ ଆପଣ କସ୍ମିକ କାଳେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତ ବୁଝିଲା ମାନେ ଏଥିରେ ନିଷ୍ଠା ରଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଯୁକ୍ତି ଅଛି ଜଣକୁ ପଚାରିବେ ତା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ଏମିତି କହିଲି 1 2 3 4 1 କୋଟି ଅଛି ତ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଅଛି ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହଜାରେ ଜଣ ଲୋକ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନ ବୁଝିଲା ବୋଲି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାରେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଜାରେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଂସ୍କାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ 2 ଜଣ ବିପଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବାଟା ନିୟମ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ତ ଯଦି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ ହଜାରେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଧରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାରେ 1ରୁ ମୁଁ ଗଣିତ ପଢ଼ିବି କେମିତି ହେବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଜାରେ ତ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଜାରେ 1ରୁ ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଜାରେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ତ ପଢ଼େଇବି ତ ପଢ଼େଇବି ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ସତ୍ ବିଦ୍ୱାନ ଉପସୃତ୍ୟତାମ୍ ତ ସତ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ପ୍ରଥମେ ତମ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ତୁମେ ରହ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ତମେ ଜାଣିବାର କିଛି ଚାରା ଅଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଠିକ ଅଛି ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଅଛି ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହ
तुमको जानवा एकमात्र रास्ता होची जे जनकर शिक्षा दीक्षा रे प्रभावित हेकि जने सद्गुरु रो शिक्षा दीक्षा रे प्रभावित हेकि तम जीवन रे तुम यदि आत्मज्ञान यदि पाइलो संपूर्ण शांति यदि पाइ पालो ताहेले से गुरुटा ठीक बोली नै साधारण भाषा रे से गुरुटा ठीक बोली तुम केते बेले जानिबो तम जीवन रे तुम यदि आत्मज्ञान यदि पाइलो एवं 100% यदि शांति पाइलो 100% यदि शांति पाइलो जानबो जे से गुरु मते ठीक शिक्षा दे 100% शांति यदि आत्मज्ञान यदि पाइलो आत्मज्ञान न पाइले 100% शांति पाइबो ना तो निजे यदि आत्मज्ञान यदि पाइ जिबे बा भगवत प्राप्ति हेइ जीवो ताहेले आपण जानबे ए व्यक्ति भगवत प्राप्ति करि आपण जज आपण धरम न पाइ पारले धरम सपोर्ट न पाइ पारले जे आपण कहि पारिबे ने जे गुरु आत्मज्ञानी न कहि पारि तो गुरु आत्मज्ञानी ही आपण पाइ पारले आपण पर दोष दुर्बलता गुरु दोष दुर्बलता छुड़े अछि सेटा मध्य हो किंतु आपण जते बेले जज करिवे आपण जज करि पारिबे ना एटा पॉइंट होची आपण जज करि पारिबे ना सत् विद्वान उपसृप्यताम प्रतिदिनम तत्पादका सेव्यताम तो सद्गुरुंकर शरणापन्न हो एवं प्रतिदिन तांकर पादका को सेवन सत् विद्वान उपसृप्यताम प्रतिदिनम तत्पादका सेव्यताम तो जेमि स्कंदा सबले पादका ग्रह करिबि एवं सबले फुला टिके मुख देबो तो बुझन जाय जन पादका दिटा रखि देले गुरुला मारुबे एवं से पादका जन फुल चंदन टिके मुख देबो कोनटा लाभ हो फुल टिके मुख सब दिन फुल मुख सब मोटी वर्ष मुख ले किछि हो हां श्रद्धार अनुरूप किछिटा फल पाए श्रद्धार अनुरूप किछिटा फल पाए तो जो कठौटा बा पादुकाटा बले कहा होची देखो तार मीनिंगटा केमिति तो एटा यदि बुझिबे ताहे आपन जीवन रो कल्याण यदि न बुझि करी कठौरे खाली फुल टिके चंदन टिके देबे मुंडियाटे मारि देबे कल्याण जीवन रो कल्याण हो जीवन रो कल्याण कठौरे फुल टिके पकाइ देबे चंदन टिके पकाइ देबे कल्याण हो नै तो प्रतिदिनम तत्पादकाम सेव्यताम रो अर्थ होची गुरुकर पादुकाटा होची सेही पादुकार आश्रय रे छिड़ा हिछि कि पादुका तले रहला कि पादुका रे छिड़ा हिछि गुरु जो ज्ञान रे निष्ठा लाभ करिसंती सेही ज्ञान को तमे पूजा करो गुरु जो रे छिड़ा हिसंती जहा आधार में गुरु छिड़ा हिछि माने चपल जे मारी देबा कखो मारी तो कठौ तो मारी सकती तो आधार का हला हम कठौ आधार का तो सही कठौ रे से छिड़ा आइछंती तो एटा होची तार व्यवहारिकता तो तात्विक अर्थ होची गुरु जोथिरे निष्ठावान निष्ठा रखिसंती गुरु जो आधार रे रहिसंती बंचिसंती सही ज्ञान रे तमे ज्ञान को पूजा करो पूजा ज्ञान को पूजा करो माने कोन ज्ञान को आहरण ज्ञान को पूजा करो बोले जीव जीव दे गीता में तो सही ज्ञान का तुम आहरण करो तो प्रतिदिनम तत्पादका सेव्यता प्रतिदिन ज्ञान आहरण करबा पई चेष्टा करो गुरु जो ज्ञान आहरण करजंती सही ज्ञान को यदि मु आहरण करि पारली ताहेले मोर लाभ तो सेहीटा होची प्रतीक सिंबल कठौटा होची सिंबल तो सेहीटा को न बुझी करी मुड़ियाटे मारि दे लोक माने चलन टिके फुल टिके दे मुनिया मारि के कोले आ गुरु को प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हां श्रद्धार अनुरूप तो फल पाई 100 रु केते परसेंट 2% 100 रु 2% फल पाइबो आ अधिका पाइबो नै 2% काई तमे कठौरे फुल टिके दउछ हां यदि सही कठौरे फुल चंदन दउथबो तुम भितरे यदि अगाध श्रद्धा थिबो सही गुरु तुमको एमिति भाबरे तुम भितरे प्रेरणा देबे जे नाही दे मु जो तिरे निष्ठा रखिछि जो ज्ञान रे निष्ठा रखिछि जो भगवान को प्रति मोर निष्ठा अछि सही भगवान को प्रति निष्ठा रखि भगवान प्रेरणा देबे सही गुरु प्रेरणा देबे सेटा होछि लाभ माने सही गुरु प्रेरणा देबे जे तू ज्ञान रे जो निष्ठा लाभ रख जो आधार रे मु बंचिछि मु जो आधार रे निष्ठा लाभ करिछि सही आधार को तू मध्य थर करि गुरु प्रेरणा देबे तो सेटा को न करि कि जणे यदि केवल प्रतीक को यदि करबा बोले लाभ किछि हेबो तो गुरु जहार आश्रय रे छिड़ा हेसंती सही ज्ञान रे गुरु कहार आश्रय रे छिड़ा हेसंती भगवान पर आश्रय रे बा आत्मज्ञान बा मोक्ष तो सही जहा आपण गुरु कहार आश्रय रे छिड़ा ज्ञान ज्ञान निष्ठा तो सही ज्ञान निष्ठा पाइबा पई मु चेष्टा करबा कथा तो प्रतिदिन तत्पादका
ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିଚାର କର, ଚିନ୍ତନ କର, ମନନ କର। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାସ ସାରା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ, ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ କ'ଣ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାମ। ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି କାମ, ସବୁ 1 ତାରିଖ 30 ତାରିଖ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ଅଲଗା ଜିନିଷ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ଅଲଗା ଜିନିଷ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଲି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲଟା ତାମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖି 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧାନ କରାହଉଛି। ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇଟା କର ସେଟା କର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଖ୍ୟଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଇଆଡ଼େ ଗିନି ବଜେଇ ବସିଲେ। ସବୁଦିନ ଏମାନେ ଗିନି ବଜେଇ ବସିଲେ। ଆରେ ସବୁଦିନ ଗିନି କେତେବେଳେ ବଜେଇବ? ତା ଗିନି କେତେବେଳେ ବଜେଇବ? ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି, ଆରାମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ନଥିଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଟେ ଯଦି ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କୋଉଟା ବେଟର ଲାଗିବ? ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭଜନ କଲେ, ଭଜନ ଗାଇଲେ, ହରେ ରାମ କଲେ, କି ଗୀତା ଚାଟିଂ କଲେ, କି ଆଉ କ'ଣ ଚାଟିଂ କଲେ, ସେଇଟା ଭଲ କି ସେଇଟା ବେଟର କି ତାଠାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାଟା ବେଟର? ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତା କୋଉଟା ବେଟର ତା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଧୀରେ 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 ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କଥା। ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହିକିରି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିବେକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ये संस्था मानकर जो धीरे 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 अधोपतन जो होगी प्रत्येक संस्था सामने आए, जेकोसी संस्था हो कहा तो आक्षेप करनी अधोपतन जो होगी तार कारण एकमात्र कारण होती सत्संग अभाव। सत्संग न करने द्वारा आपनकर परिवर्तन हो कि मानसिक स्थिति जनकर मानसिक स्थिति मानसिक परिवर्तन हो केवल सत्संग द्वारा। आपन हमको घरे स्वामी स्त्री आपन झगड़ा होती आपन देखिबे 101% आपन आइना धीरे 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 आपन झगड़ा कमी होला। आइदर आपन प्रवचन को छाड़िबे न होइले झगड़ा के लागे मैं प्रवचन सुनि आसुथिले माने सुनि पारिबो नाही आज्ञा असंभव। जरूर आपन के प्रवचन सुनिबे धीरे 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 ऑटोमेटिक कमिबा पई बाध्य। जेमिति मु औषध खाउची जर खाउ बाध्य खाइबो, मु वॉकिंग करूची मोर सुगर लेवल कमुने बाध्य कमिबो। संभव कि गोटे एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। तो आपण एठी आइला आसुछंती कामरे पडुची कि नै आज्ञा कामरे जे पडुची हां केते परिमाण रे से परिवर्तन हेबो सेटा अलगा किंतु परिवर्तन किछिरा तो हेबो निश्चय किछिरा हेबो कि सत्संग परिवार तारा घंटाटे ना प्रवचन सुनुची केते परिमाण रे से परिवर्तन हेबो सेटा हम कहि पारि नै किंतु किछिरा परिवर्तन धीरे धीरे वर्ष वर्ष जने यदि सुनिबो तो धीरे 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 परिवर्तन हेबो नै बाध्य। तो से संस्था माने जो आरो धीरे 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 जो गड़बड़ होती तार कारण कोन सत्संग अभाव अलगा कौन सी कारण नहीं अलगा कौन सी कारण नहीं कहीं ना गुरु देखो एवं प्रत्येक संस्था रे देखिबे आपण प्रत्येक संस्था जे टॉप लेवल रो गुरु थिबे सेही गुरु को ध्यान देबो तापरे संस्थार पतन 20% 30% पतन सेही गुरु पर आउट शिष्य बाहरिबो सेही धर्म से मध्य थिबो से शिष्य किछटा मैनेज करबो से मरि गला परे एमिति हे 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 दुटा तीनटा मिली पले इबे आपण देखिबे आउ नथिबो से कोना खाए से बंधन थे कोन उठे जो कहन कर्पूर हां कोन उठे जो कहन तो सेरा थिबो किंतु वासना हो नथिबो ता तो धरम जे बेले सही समय देखो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने केबे थिला प्रचार प्रसार तापर टॉप लेवल से रहिले चिदानंद जी सब संस्था करते मु कोन से संस्था को आक्षेप करू चिदानंद जी महाराज थे एवं से ज्ञान प्रचार केते सत्संग करथिले स्वामी चिदानंद जी को रेकॉर्ड बाहर केते करूथिले तापरे देखो तो धीरे 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 कमी 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 हो जाए तो एवं मन रखो धीरे 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 कमी आसी पुणे कहीं गए बाहर मैंने 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष समय लगे पाए पुणे कहीं गए बाहर फिर से स्टार्ट हो गए माने शिवानंद किबा चिदानंद भलिया मैं साधुरे बाहर फिर इधर तलकू आसीबो यदा यदा धर्मस्य बलया एते बेले ए तलकू फिर गना बाहर फिर टॉप नहीं पतन हेबो नै संपूर्ण पतन हेबो नै किंतु ए शिष्य मान पर काम कोन आया जेते बेले धीरे 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 सेरा भगवान को ऊपर आस्था भरोसा रखि के जने बोले बोले आपण टाकी दिले 100 वर्ष तक टाकी दिले तो एमाने कोन करबा कथा सेही जो तुम 50 की 100 जन लोक थिबो सत्संग करबा द्वारा मानसिक स्थिति माने धीरे 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 धीरे
ବଦଳି ଯିବ। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିକି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବହିରେ ଧରିଲେ, ବହିରେ ଧରିକି ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇଦେଲେ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଦେଲେ, କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଲେ, ଇଏ ପଢ଼ିଦେଲେ, କିଛି କାମ ଦେବନି। କାମ ଦେବନି କିନ୍ତୁ 2% କାମ ଦେବ। ସେଥିରେ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ କି? ଲାଭ 2-4% ଲାଭ ମିଳିବ, ଆଉ ଲାଭ ମିଳିବନି। ତ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ କରିବା? ତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ବି ଆଉ 5 ଜଣ ଲୋକ ଆସିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, 12 ଲୋକ ବଢ଼ିବ। ଖାଲି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖାଲି କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯେ ଚାଲାକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବିବେକୀ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡରିଲେ ମରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଠୋପନିଷଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନାୟଂ ଆତ୍ମା ବଳହୀନେନ ଲଭ୍ୟ। ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଦୁର୍ବଳ ମାନେ କ'ଣ? ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ନୁହଁ। ଫୁକିଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ, 40 କେଜି ଓଜନ ଥିବ, କଲେକ୍ଟର ହେଇଯିବ। ମାନେ ତାର କୋଉଟା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି? ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ମନ କଲେକ୍ଟର ମହାରାଜ ଥିବେ ତା ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ନ କରିକି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲେ ଦେଖିବେ, ଫୁକିଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଝିଅଟି କେତେ ବର୍ଷ? 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ସେଇଟା ଲେଖା ହଉଛି, ନାୟଂ ଆତ୍ମା ବଳହୀନେନ ଲଭ୍ୟ। ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ମାନସିକ ସ୍ତର। ତ ଆପଣ ସଂସାରର କାହାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିବେ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି କହିବି, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି, କାହିଁକି ଡରିବ? ଡରିବାର ନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟୋମେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଦେଖିବେ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି, ମାନେ କୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ଆଜ୍ଞା? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଲେ କୃତଜ୍ଞତା ସେଟା? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବାଟା କୃତଜ୍ଞତା ନୁହଁ। ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ଗୁରୁ କୋଉଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିକି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ସବୁଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଲେ ଆପଣ କୋଉଦିନ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ, ବାପ ଏବଂ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ ବାପା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ? ବାପା ପୁଅ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ପୁଅଟା କ'ଣ କଲେ ବାପା ପ୍ରସନ୍ନ? ମାନେ ଏ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ବାପାକୁ? ବାପା ଯୋଉଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ସୁସନ୍ତାନଟେ ହେଲେ ବାପାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବଂ ପୁଅଟା ଯଦି ସେଟା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେଇକିରି ନିଜେ ରୋଜଗାର କିଛି କରିବ ନାହିଁ, କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ବାଲୁଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଏବଂ ବାପାର ଫଟୋଟା ଉଭେଇ ଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ମକେଇ ଦେବ। ସେ ବାପାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ପିରିୟଡ଼, ଫୁଲ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମକେଇ ଦେବ। ବାପା ଦେଖି କହିବେ ଗୁରୁକୁ, ଯା ମତେ ଯଦି ତୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମକଉଛୁ, ମତେ ଯଦି ତୁ ମାନୁଛୁ, ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ତୁ ପାଳନ କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମକେଇବା ପାଇଁ ତତେ କୁହାହୁଏ ବୋଲି କହିବ କି ବାପା? ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୋର କଥାଟାକୁ ତୁ ପାଳନ କର। এইটা হচ্ছে বাবার প্রতি শ্রদ্ধা। কি বাবাকে ফুলটে মগাই দিলে বাবা খুশি হবে, কি খুশি হয়ে বাবা খুশি হয়ে আজ্ঞা বাবাকে ফুলটে মগাই দেব, কিন্তু বাবা যাহা কহিব সে মানিব না। সেটা হব, সেটা হব কি? যেমিতি এই যে পরিবারে জন অଛନ୍ତି যেমিতি বাপা পুଅ ଭିତରେ ଏମିତି କଥା ହେବେ ଯେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାପାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବ, ସେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କହିବ। ତାର ସେ ଛୁଆଟା ତାର ମାଆକୁ ମାନେ ପଢୁଛି, ବଡ଼ ଛୁଆଟା 22 ବର୍ଷ, ମାନେ 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ହବ, ତାର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାମାନେ ମା ବୋଲି ଡାକେନି, ସେ ତାର ମାଆକୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବ। ଯାହା ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି କି ନାହିଁ, ମାଆକୁ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ, ମା କଥା ମାନୁଛି କି ନାହିଁ, ବାପା କଥା ମାନୁଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଥିବ, ବାପା ମାଆକୁ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରିକି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ କରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବ, କିଛି ଛାଡ଼ିକି ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଉଠିଲା ପରେ ବାବୁ ଯାହା ସେ କାମଟା করে ମୁଁ ମାରିବି, ବୁଝି ହଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ନାହିଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପା ଯାହା କହିଲେ ପାଳନ କଲା, କୋଉଟା ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ବାଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଉ 5 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ
ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଗୁରୁ ସେବା କରିକି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତି କିଛି ସମୟ ସୁଝିନି। ତ ଗୁରୁ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କିମପି କାର୍ଯ୍ୟେନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୌତମ ବା ସିଦ୍ଧ ନ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣକୁ ତ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରିବେ। 50 ଜଣକୁ ମୋଟିଭେଟ ନ କରିପାରିଲେ ଜଣକୁ କରିପାରିବନି। ଏବଂ ତମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଭୟ ଶଙ୍କା ଥିବ ତମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ନା। ଭୟ ହେଇଥିବ ମାନେ ଲୋକ କଣ କହିବେ, ମାନେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁ ହେଲେ ହେବନି। ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ 5ଟା ପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ତାର ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ନ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଛୁଇ ଦେଇପାରିବେ। ତ ବାରମ୍ବାର ତାମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା। ଗୁରୁ ଧରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କର ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ କି ଗୁରୁ ଦୁଃଖୀ ହେବେ? ଦୁଃଖୀ ତ ସେ ହେବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ଗୁରୁକୁ ଧ୍ୟାନ କଣ କରୁଛ ବୋଲି କହିବେ। ତ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା এইটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত, এইটা হচ্ছে নিয়ম আজ্ঞা। জনকু কষ্ট লাগলে মধ্য এইটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত। আপন যদি গোটে জিনিস যদি পাইবে আজ্ঞা সতরে যদি পাইবে কৌশি প্রকার ছল কপট আত্মপ্রবঞ্চনা ন করি যদি আপন পাইবে, যদি আপনার পাখে যদি জ্ঞান থিব আউ 5টা লোক বাঁটিবা পাই আপনার স্বতঃ সুখ ইচ্ছা, স্বতঃ স্পন্টানিয়াসলি যদি সতরে পাইবে, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ପାଇଥିବି ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପାଉଥିବି, ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଥିବି ତାହେଲେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କିଏ ହେବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ସତରେ ସେ ପାଇଥିବ, ଯଦି ଇଏ ପାଇନାହିଁ, ଯଦି ପାଇନାହିଁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବ ଆଗ? ଇଏ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧ ବୋଲି ଆଜି ମାନେ ଭାବିଥିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣଟା କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବେ ମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ, ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବେକଟାକୁ କାଟିକି ଥୁଇଦେବ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ 20 ଟଙ୍କା ତାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା, ତାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। 5 ପ୍ରବଚନ ଶିଖିଲେ 10 20 ମାନେ 5 ହିସାବ କଲେ କେତେ କଲା 2 ଟଙ୍କା। ଯଦି ବେକଟାକୁ ଯଦି କାଟି ଦେଇକି ଯଦି ଥୁଇଦେବ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସେଟା କମ୍ ହେଇଯିବ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତ ସେତିକି ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଥିବ ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଅମୂଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ତ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ ତାମାନେ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତାମାନେ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବୋଲି। ଆଉ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି 50 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଦେଖିବେ। ଭଗବତ କୃପା ଯଦି ଏତିକି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷିବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ହେବ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ। ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଆପଣ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁଣ୍ୟବାନ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସୁଖ। ପାପର ଫଳ କ'ଣ? ଦୁଃଖ। ତ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଫଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି 50 ଜଣ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିଲେ କିଛିଟା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ତ ତାର ଫଳ ଜଣେ ପାଇବ କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଫଳ କେତେ ପାଇବ? ଅସରନ୍ତି ଫଳ ପାଇବ। ଅସରନ୍ତି ଫଳ ମାନେ ଦେଖିବେ ତାମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇଥିବେ ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସନର ମଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢେର ମିଳିବ। କୋଉ ମାର୍ଗରେ ମିଳିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ମିଳିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଢେର ପରିମାଣରେ ମିଳିବ, ଢେର ପରିମାଣରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ। ଗୀତାରେ ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତସ୍ମୈ ଦେବା ବଲିମ୍ ଆବହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ କରିବେ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର, ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ଚାହିଁବ। ପହିଲା କଥା ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଢେର ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ, ସମୟକୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା।
এবং ଆପଣ ତାକୁ କହି ଦଉଛି ସେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଘର କଥା ଚାକିରି କରିକିରି ତାମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ସେମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁକୁ ତାମାନେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ମୁଠେ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମତେ ଦେଇଥିବେ ଧରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର 100 ନାଁ ଗୋଟା ପାଇ ଏବଂ କୋଉ ମାର୍ଗରୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ମାର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପକେଇଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲିଟି କରେ ତାଙ୍କ ବିବେକ କଣ କରିବେ ଦେଖିବା ମତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଗୁଣା ଅଧିକା ପାଇଛନ୍ତି 100 ଗୁଣା ତ କମ ହେଇଯିବ 1000 ଗୁଣା ପଚାର ପର୍ସନାଲି ପଚାରିବ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକା କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଭୟା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଠେ 2 ନମ୍ବର ମୁଠାଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାওয়ানি ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତ ମୁଠେ ଯୋଉ ଖାଇଦେବ ସେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଗଲାନି ଆଉ ଖାଅ ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ଖାଇଦେବ ନା ଆଉ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତ ସେତିକି ତା ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ମୁଠେ ଯୋଉ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କରେ ତ ଆଉ ଯଦି 3 ମୁଠା ଯଦି ଖାଇଦେବ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ଯଦି ପାଇଯିବ ନା ଆଉ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କରେ ତ ଠିକ ସେଇ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସାଧୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେବା ପୂଜା ଯଦି କରିଥିବେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିବେ ଢେର ପାଇବେ ଢେର ଏବଂ କେମିତି ପାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରଟା ଯୋଉ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ଜାଗା ରହିଲା ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା 2 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମର ସେମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ 2010 ସାଲରେ 60 ଲକ୍ଷ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯାଅ ତ ଏମିତି କହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଡିସମିଲ୍ ଯିବ 20 ଲକ୍ଷ ଡିସମିଲ୍ ଆହୁରି ଅଧିକା ଏ ଲୋକେସନକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ହେଲାଣି 20 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ କର 18 ତ ଅଜାଣତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତା କେମିତି ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେତିକି ଦେଲେ तो जो जैसा कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा यही गीता का सार है तुम्हें यदि आपने सत्कर्म गुलिक यदि करिछ भल कर्म गुलिक यदि करिछ तार पुरस्कार कोन आपको भगवान दंड देबे आज्ञा एवं यदि भगवान यदि दंड यदि दउछंती ताहे तुमे भूल मार्ग भगवान के मध्य दंड देबे ना माने जेमिति आपण कर्म करिवे तार फल पाइबे एवं सबुठु दी बेस्ट कर्म वर्ल्ड रे विश्व ब्रह्मांड रे सबुठु बेस्ट कर्म कोन सत्संग यदि आप आयोजन करिए यदि आप प्रवचन देखे यदि क्या बुझे पारे तो भल कथा यदि न बुझे पारे आउ जड़े साधु को लेकिन भी यदि आप सत्संग आयोजन कर पारे दिव्यता ठारू आ बड़ कर्म अछि कि अछि सत्संग आयोजन करबा ठारू पुण्य कर्म बोली कहंतु किंबा भल कर्म बोली कहंतु ताका तो भल कर्म किछि अछि कि नहीं जहां भी कहंतु यूनिवर्स रे जहां भी कहंतु आउ किछि नहीं तो आपण कहबे हम अनाथाश्रम को जाइए भोजन दियो अनाथाश्रम को जाइए कि वृद्धाश्रम को जाइए भोजन देवाटा भल तुलना यदि कर कंपेयर यदि कर कोटा बेटर कहीं ना आपण जन को खाद्य देबे ए दुर्बुद्धिया मना जाइए देखो खाद्य देबे दियो मना नहीं भल तुम ताको खाद्य दे दियो ताको क्षुधा निवारण कर पेटटा को भर देखो किन एई क्षुधा एवं कोटा बेसी इम्पोर्टेंट है माने मानसिक स्तर रे एई क्षुधा को यदि आपण परिपूर्ण कर दे पाले से आपण को सब दिन आपण को कृतज्ञ हेबो ऋणी हेबो सेई व्यक्तिटा यदि आपण माध्यम रे से तार ज्ञान उदय हो गला आपण माध्यम रे तार मानसिक स्थिति यदि परिवर्तन हो गला से व्यक्ति ऋणी हेबो नहीं कि आपण यदि खाया को दे केते दिन से मने पकेबो आपण को किछि दिन मने पकेबो बोली तो सब दी बेस्ट सेवा होची एटा एवं गुरुंकर सेवा देखंतु दी बेस्ट सेवा गुरुंकर बेस्ट सेवा कोटा आज्ञा गुरुंकर ज्ञान माने पालन गुरुंकर बड़ होसिला दरकार नहीं जने व्यक्ति धरतो गुरुंकर सेवा करछि गुड़ बसुछि तेल मालिश करछि सब करछि आउ जने व्यक्ति किछि करू नै ता माने किंतु गुरु आज्ञा से पालन करिकरी से ज्ञानटा को प्रचार प्रसार करछि एवं से ज्ञानटा से आहरण के बेटो ये आहरण करछि एवं ये प्रचार प्रसार करछि माने गुरुंकर सेवा करबा तुमे तुच्छ ए शरीर रो तुमे सेवा कर तुच्छ खेती देला पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा ए अधम शरीर ए पंच महाभूत जड़ शरीर तुमे सेवा कर आउ जने व्यक्ति ताने जने व्यक्ति जो ज्ञान दैछन्ति सेही ज्ञान को प्रचार प्रसार कला ए दुईटा शिष्य भीतर को शिष्य भीतर लागे ज्ञान प्रचार प्रसार कला एवं
এবং গুরুକୁ ତୁମେ ଯାଇକିରି ପଚାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଜଣେ ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲା ଦିନ ରାତି ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ତାମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲା ଗୁରୁକୁ ଯାଇକିରି ପଚାର ଆପଣ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାର ସେ ଗୁରୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଦିନ ରାତି ସେବା କଲା ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲା ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ବେଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କଲା ଏବଂ ତୁମର ଯଦି ଶଙ୍କା ହଉଛି ଯାଇକି ଗୁରୁ ପାଖକୁ ପଚାର ଗୁରୁ ପାଖକୁ ପଚାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ବେଟର ତା ଦୁଇଟା ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ବେଟର ବୋଲି ପଚାର ଏବଂ ଏମାନେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ କଣ କହିବେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଡର ଲାଗୁଛି তোর জ্ঞান কিছু হয়েছি কিন্তু কালি ବି ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି ଡର ଲାଗେ ତୁ କହିପାରେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ନ ଯିବାଟା ଏଠୁ ମୁଁ ଯାଉ ଡର କାହିଁକି ଲାଗିବ ଆଜି କାଲି କହୁଥିଲି ପ୍ରବଚନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡରୁଛି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବ କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପଚରା ପଚରି କରିବେ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः केमिति ज्ञान पाइबे तद्विद्धि ताको तुमे जानो ताको पाओ बोली कहो ताको जानो तद्विद्धि प्रणिपातेन साष्टांगे प्रणाम करो साष्टांगे प्रणाम रो अर्थ होची कंप्लीट सरेंडर टू ए टीचर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन प्रश्न परे प्रश्न किछि यदि पचारिबो नाही माने परिप्रश्न माने कोन से बुझाइबे मु प्रश्न पचारिबे से बुझाइबे मु प्रश्न पचारिबे पुनी बुझी न पाते पुनी प्रश्न पचारिबे एइटा न हवा पर्यंत तुमर जीवन रो कल्याण हेबो नै एवं चाहूँ यदि मु कहिबी तामे तुमर पुअर कि तुमर झियर मुंड को हाथ देकी कह तुम भितरे कोनसे शंका नै तुम अनेक प्रकार रो शंका थिबो आज्ञा से व्यवहारिक हो कि सांसारिक हो कि जहा सबु शंका जब जने कहबो तात्विक विषय पर बुझाइ तात्विक विषय रे मोर कोन से शंका नहीं है तत्व विषय किंतु सांसारिक विषय रे संसार विषय रे बहुत शंका तो शंका संसार विषय रे शंका है तो दुखी हो नहीं अलगा और किसी नहीं तात्विक अलगा और सांसारिक अलगा कोन संसार अलगा और भगवान अलगा कोन तो सब शंका है तो तोर शंका होची माने कोन शंका रो अर्थ होची दुख माने गीता रे कोन लिखा होता संशय आत्मा विनश्यति संशय व्यक्ति नाश होता सुख पाइबो तो सो भीतर जो शंका कि पचा यदि किसी अछि ए तू यदि न पचारो तो यदि जानि छु बने पालन कर ए पटे तो पालन करिबो नै से पटे पचारिबो नै केमति हबो आ माने म गुटे गुरु नु आज्ञा दुई गुरु को पचारि दिता आरंभ होता जेते बोल प्रवचन सरी गला पचारि कहिबी आपन पाखरे पचा है सम्मेलन जी 3 टाइम्स कहि थरे गले सेति पई तो ताका पाटी बंद हे होई किछि कहि पारो स्वामी आपन पाखरे मरिबा पर्यंत रहि एई खबर अनेक स्त्री लोक माने जे मोर से चेहरा मना करने तांको चिन्ह नै जाने मो 3 थर रहि दिबी आपन पाखरे और मरिबा पर्यंत प्रचार प्रसार ज्ञान प्रचार प्रसार करो तुम जाओ आश्रम जाओ पढ़ाई करो तार प्रचार से लागू एवं ठीक अछि मुझे जीवित पाड़े मुझे एड्रेस दियो 3टा एड्रेस ए एड्रेस को जाओ तापर जे जो जगह रे पाठ पढली से जगह रे कहली से जगह रे पढे कोर्स सही गला परे मु आपन पाखरे मरिया पर्यंत काहे हमके भल लागु छै खुशी लागु छै सत्संग जदी होउथबो आराम रे बसी थौ सत्संग को धरले बढ़िया तो मु काहे अननेसेसरी टेंशन नै गिरी बाहर समाज को आसीबी मुंड बाडे मोर चिंता सेते बेले कि सेरा भूल चिंता माने मु काहे मुंड बाडे परिश्रम न करे हो तो परिश्रम न करे हो के तो सेते बेले गुरु कहबे नहीं एठी मु काहे रोकी जाओ बोलाओ एवं धीरे धीरे से तामे सेमति कहिना हम इनडायरेक्टली कहले जे एठी रहले बहुत करे सीधा कहिना हम इनडायरेक्टली एठी रहले बहुत करे तो तुमको जो ज्ञान लागो सेते बेले सिना श्रद्धा भक्ति अछि कि ज्ञान आहरण करलेनु ज्ञान आहरण करले सब दिन सेमति बसी थाओ सुन थाओ बोली कहले बल्ब हेइबो नै केते बेले तुमार ज्ञान ये होला पलाओ केही रखंती नै कोनसी गुरु शिष्य को रखंती नै एवं जेते बेले
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲି ନା ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରବଚନ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ଗୁରୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ହ୍ୟାପି ଗୁରୁଜୀ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ହ୍ୟାପି ଦାମ ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଦାମ ତ କଣ କଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବସୁଥିଲେ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୁରୁ ବସୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ସମାଜର ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର ଯଦି ମୋର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ଯଦି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯଦି ହଉନି ଉତ୍ସାହର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ମୋର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା କୃତକୃତ୍ୟ ଯଦି ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ମୁଁ କୃତକୃତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟାଟେ କରିବି କି ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବେଦାନ୍ତଟାକୁ କେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ହେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବ୍ଲଡ ନେଲି ବ୍ଲଡ ଦେଲେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଫେସର ବ୍ଲଡ ନ ନେବେ ବସ୍ ବସ୍ ବ୍ଲଡ କେମିତି ଦିଆ ହୁଏ ତାକୁ ଦେବେ ତୁ ଟାଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଥିଓରିଟିକାଲି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜାଣିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ଛୁଆଟା କାହିଁକି ଯିବି ଗୁରୁ ମୋତେ ବାଡ଼ିବେ ଯେ କହିଲେ ତମ କଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାପ ତାର ଡାକିଲା ସେ ଛୁଆ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲା ଅଟକି ମୋ ଘଣ୍ଟା 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଟକିଲୁ ତୁ ଆସେ ତ ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ଯେ ପ୍ରଫେସର ସେ ଜାଣିଛି ତାର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା କି ନାହିଁ ବସ୍ ଦେଖ କେମିତି ଜଣା ବୁଝିଲେ କେମିତି କରାହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅ ବସିକିରି ବ୍ଲଡଟା ନେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସିରିଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା କଣ ହେଲା ବୋଲି ୟାଦ ଆଉ ଟିକେ ହାତ ଦେଲେ ତ ଶିଖିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଛୁଆଟା ତ ବାପର ସ୍ୱତଃ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁ ସେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛାଟେ ହେଲା ଯଦି ଇଏ ବଲଦ ଯଦି ଜାଣିନଥିବ କିଛି କରେ ହଁ କିଛି ବଲଦ ହେଇଥିବ କିଛି ଜାଣିବା ନାହିଁ ବାପଟା କହୁଛି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ଥରେ ମୁଁ ବ୍ଲଡ କାଢ଼ିଲି ମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବ୍ଲଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ନେବାଟା ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଟେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବ୍ଲଡ ନେଇ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର କେତେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲେଣି 30 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ପାଠ ବ୍ଲଡ ନେବି ପାଠ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇକି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୁଝେଇବ ସେଟା ଯଦି ନିଜେ ପାଇଥିବ ଆଉ ନିଜେ ନ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସଦ୍ବିଦ୍ବାନ୍ ଉପସୁପ୍ୟତାଂ ପ୍ରତିଦିନଂ ତତ୍ପାଦୁକା ସେବ୍ୟତାଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସେବା କରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ନିଷ୍ଠା ଲାଭ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ तुमको ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚରଣ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭାବ ଚାଲି ଚଳଣି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା କଥା स्वतः न कहिकि आकर्षित हेबा कथा हमर चाली चलनी व्यवहार देखिकि आकर्षित हेकि लोक टाणी हेकि आसबे आइ टाणी हेकि आसबे एवं हमर व्यवहार प्रति चाली चलनी यदि गड़बड़ थिबो आज्ञा लोक आसबे नहीं हमर व्यवहार प्रति चाली चलनी मार्जित हेबा कथा ऑटोमेटिक लोक माने आसबे जब एई जगह किता हम गाड़ी दबन के की परिमाण रे होची गाड़ी देला परे मध्ये लोक काहे के आसुचंती आज्ञा କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି ମୋବାଇଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିବି ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଇଟା ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର ଏବଂ ତୁମର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାବତା କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ମରିଯିବ ତୁମେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ तो उत्तराधिकारी जेमिति स्वामी शिवानंद जी महाराज हैंडओवर करले कि स्वामी चिदानंद जी को चिदानंद जी हैंडओवर करले कि आउ सेही परंपरा को चालिक रहिला कि किंतु ये शिष्य तो बुझिया माने खाली गिनी बजे बस तो गिनी न बजे कि सेही आश्रम में देखो कोटी कोटी टंका आश्रम एवं एमान को ता माने कोन आज्ञा स्पष्ट भाव रे कहला था ए सब दिन सब लोग कहबो तो तुम आश्रम को आसी न करो पैसा दाऊ कि पैसा जे लागू मु देबो पैसा जे लागू मु देबो कहबो एमान को एमति कहला था पैसा को डरिबे पैसा को देबो तुम्हार गाड़ी କିଛି ପଇସା ଲାଗିବ ଇଟା ଉନ୍ନତି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦେଖିବେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ
ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ସେବା ମାନେ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ସେବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ସେବା ତାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ କର୍ମ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଅନ୍ନ ଦାନ କର, ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କର, ଯେତେ ଯାହା ଯାହା କର, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦାନ। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଦାନ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ। ଓମ୍